Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good afternoon, sir. Okay, before we start to learn about this material, we would like to kalian merapikan tempat duduknya terlebih dahulu. And down, sir. Dan mungkin bisa memungut sampah di bawah kalian terlebih dahulu Nothing, untuk sir. kebersihan masing-masing. Oke. Okay. Thank you for the attention. So, before we start, let me to pray. Let's to pray together. Okay. Sebelumnya ada yang kenal saya? Belum ya? Karena tak kenal maka tak sayang. Let me introduce myself. My name is Muhammad Awal, and you can call me Sir. You can call me Sir Awal. Dan saya juga belum mengenal kalian, jadi mungkin bisa memperkenalkan dirinya satu persatu dari ujung. Anda? Namanya siapa? My name is Sedra Jovas. Okay, next. My name is Bimo Prianto. Okay, thank you. Next. My name is Andi Nugraha. Okay, thank you. My name is Junia. Okay, thank you. My name is Rafi and people around town Iraq. Okay, thank My you. name is Kalista. Aulia. Okay, thank you. My name is Apurlendisi. Okay, thank you. My name is Rafi. Okay, thank you. Next. My name is Rahmaniansi. My name is Regia, sir. My Thank you. name is Adila Latifah Putri, sir. My name is Anjali, sir. Okay. Opsi masuk. Ini telah 25/12/04. Oke, itu perkenalan diri ya. Jadi kita sudah kenal masing-masing. Oke. Jadi, ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak ada, sir. Oke. Materi kita hari ini itu adalah present continuous tense. Sebelumnya, saya mau tanya, apa itu present continuous tense? Apa ada yang tahu? Tidak tahu, sir. Belum tahu, sir. Oke. Present continuous tense itu suatu kalimat yang terjadi saat ini, yang terjadi sekarang. Contohnya, apa yang kalian lakukan sekarang, apa yang Sir lakukan sekarang. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan
perlihatkan video terlebih dahulu. Maybe sinyal not good, sir. Yes, Who's ready Yeah, to then have it's some okay. cool pets? Click here to get your favorite. What are you doing? I'm washing. What are you doing? I'm knitting. What are you doing? Dancing, dancing. I'm dancing now. What are you doing? He's Running, What are you doing. He's Running, what is he doing? She's Sleeping, sleeping. She's sleeping now. Oke, itu tadi lagu dari present continuous tense. Setelah ini kita mungkin everyone can stand up, please. Okay, let's sing together. Let's sing. What are you doing? I'm washing, Washing. What are you doing? I'm knitting. What are you doing? I'm dancing. I'm dancing now. What are you doing? He's running, What is he doing? He's drowning, what is he doing? She's sleeping, sleeping. She's sleeping now. Oke, baik. Itu tadi pengantar dari present continuous tense. Jadi mungkin kalian sedikit tahu tentang present continuous tense. Yeah. Sir mau bertanya, jadi what are you doing now? One by one. Yang sir tunjuk ya, mungkin yang dari ujung. What are you doing now? I'm listening. I'm listening. Listening. Okay. And what is your friend next to you doing? Next friend. He's just watching. Just watching. Okay, thank you. Give applause. Okay. So, kita masuk ke dalam materi present continuous tense. Learning objective atau tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini, students can from present continuous tense sentences correctly, but in positive, negative, and interrogative forms. And students can use present continuous tense
to describe ongoing actions in various contexts. Jadi, siswa dapat membentuk kalimat present continuous tense secara benar, baik dalam bentuk positif, negatif, maupun kalimat tanya. Dan siswa diharapkan menggunakan present continuous tense untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang berlangsung dalam berbagai konteks. So, what is present continuous tense? Present continuous tense is a sentence used to describe events in the present or at the moment when speaking. So, present continuous tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian pada masa sekarang atau saat ini atau pada saat ketika kita berbicara. So, when do we use present continuous tense? Kapan kita menggunakan present continuous tense? Pada saat kita mendeskripsikan apa yang sedang dilakukan pada seseorang pada saat itu, dan berbicara tentang rencana di masa dekat, rencana yang akan kita lakukan pada saat dekat, dan menggambarkan perubahan yang sedang terjadi. Contohnya seperti perubahan cuaca, pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, dan lain-lain. Okay, next, sentence structure. Nah, sebelumnya Sir mau bertanya, sentence structure terbagi menjadi berapa? Tidak tahu. Oke, jadi saya akan jelaskan ya. Okay, next. Sentence structure are divided into three. Yes, namely positive, negative, and interrogative. Struktur kalimat terbagi menjadi tiga, yaitu kalimat positif, negatif, dan oke. So, positive sentence atau kalimat positif. Yang pertama itu ada subject plus to be, am is are, plus verb in. Verb di sini verbnya kata kerja satu, kata kerja pertama. For the example, I'm jumping, you are eating, and she is cooking. And negative sentence. So negative sentence, subject plus to be, am is are, plus not, plus verb in. So for the example, I'm not jumping, you are not eating, and she is not cooking. And the last is interrogative sentences. Interrogative sentences di sini yang pertama itu to be. To be-nya itu di depan, lalu setelah to be ada subject plus verb in. For example, am I jumping? Are you eating? And is she cooking? Okay, next. Ini tadi present continuous tense. Strukturnya tadi, tapi mungkin kalian sudah sedikit tadi sudah ada penjelasan sedikit. Okay, next. Nah, exercise. So, sir, siapa yang bisa menjawab dari ketiga gambar ini? Raise your hands. Okay, Raffi Samudra. Raffi. The first is she is singing. Okay. The second is he is studying. Okay. And Okay. the third Next. is wow. They are What? family. Oh, they are take a picture. Wait, Take a picture. taking a picture. Yes. Taking a picture. With class. Okay. So here is the answer. Seperti yang dijawab oleh Raffi tadi. Ya, itu sudah benar. Picture one, she is singing, and
the second picture, he is studying. And the third picture, they are taking a family photo. Family photo. Okay. Mungkin ada yang mau bertanya setelah ini? No, sir. Okay, no. Okay. Next, explain. Ada yang mau bertanya? Kalau mau memastikan satirical tadi, terus continue itu continuous harus pakai ing. Ya, present continuous tense itu di dalam strukturnya ada verb plus ing, kata kerja pertama plus ing. Understand, sir. Okay. Understand, sir. Okay. Next explanation. Next material or use of present continuous tense in different contexts. Atau penggunaan present continuous tense dalam konteks yang berbeda. Okay, I have question for students. So, berapa konteks present continuous tense? Ada yang tahu? Okay. Okay, you don't know? Yes? Yes. Okay. Jika belum tahu, saya akan jelaskan. Okay, next. Yang pertama itu ada sebenarnya present continuous tense dalam konteks yang berbeda ada 3. Yang pertama, describing ongoing activities or mendeskripsikan aktivitas yang sedang berlangsung. Fungsinya to describe the action that is happening at the time we speak, atau untuk menggambarkan tindakan yang sedang terjadi pada saat kita berbicara. For example, I'm eating an apple. Saya sedang makan apel. And they are playing football in the park. Mereka sedang bermain sepak bola di taman. And she is sleeping. Dia sedang tidur. Nah, contoh ini menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung atau aktivitas yang sedang terjadi pada saat ini. Dan keywords atau kata kuncinya ada kata now, at the moment, right now. Itu kata kunci pada saat aktivitas yang sedang berlangsung atau ongoing activities. For example, look, the cat is climbing the tree now. Lihat, kucing itu sedang memanjat pohon sekarang. Next. Nah, yang selanjutnya dalam present continuous tense dalam konteks yang berbeda, saying plans for the near future atau mengucapkan rencana di masa dekat atau perencanaan yang akan kita lakukan pada saat apa yang akan kita lakukan pada kedepannya. Function atau fungsi to express plans that will be carried out in the near future, atau untuk menyatakan rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. For the examples, we are going to the movies tomorrow. Kami akan pergi ke bioskop besok. And she is visiting her grandparents next week. Dia akan mengunjungi kakek neneknya minggu depan. Nah, itu menggambarkan near future atau rencana di masa dekat atau rencana yang akan kita lakukan ke depannya.
Terus ada keywords atau kata kunci. Tomorrow, next week, or tonight, and others. So for example, he is leaving for Bali tomorrow. Yang artinya dia akan berangkat ke Bali besok. Okay. Okay, the last is describing the changes that are occurring. Atau mendeskripsikan perubahan yang sedang terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, perubahan yang sedang terjadi atau perubahan cuaca, pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, atau pertumbuhan tanaman. So, for example is the weather is getting colder. Cuaca semakin dingin. She is growing taller. Dia semakin tinggi. The leaves are turning yellow. Dedaunan berubah menjadi kuning. Nah, contoh-contoh ini menggambarkan perubahan yang sedang terjadi. Seperti like cuaca semakin dingin, cuacanya berubah menjadi dingin, dari panas ke dingin, terus dia semakin tinggi. Ini termasuk pertumbuhan apa? Manusia. Cuaca. Yes. That's wrong. Apa? Manusia. Okay, that's right. Okay, give applause. Okay, for the keywords, getting, becoming, turning, and growing. Ini kata kunci untuk kita tahu bahwa present continuous tense yang termasuk perubahan yang sedang terjadi. Seperti the baby is growing up so fast. Bayi itu tumbuh begitu cepat. Nah, ini yang termasuk tadi pertumbuhan manusia. Okay, thank you. Thank you very much. So let's move. I wanna ask for students. So. When do we use present continuous tense? Kapan kita menggunakan present continuous tense? If you know, raise your hand. Okay, Regia. We use present continuous tense ketika kegiatan sedang berlangsung. Yes, that's right. Ada lagi? Okay. Kapan? Ya, when do we use present continuous tense? Seperti yang dikatakan Saudari Regia, ketika aktivitas yang sedang berlangsung dan kegiatan rencana yang akan masa dekat, dan yang terakhir perubahan yang sedang terjadi. Mungkin students sedikit tidak fokus. Mari kita ice breaking sebentar. So, jadi ice breakingnya itu tiang itu lurus. Itu kuncinya, tiang itu lurus. Oke. 12 ditambah 15 itu berapa? If you know, raise your hand. Saudara Bimo. 21. That's right.
Okay, next. 20 plus 50. 15 or 50? Yunia. Okay. 15 100 sir. 15 or 50? 15 apa? 50, 50. Oh 50 no. Yes. Okay, that's right. Okay, last. Um, 100,000 plus 2,000. Okay. 100.000 ditambah 2.000. Oke, saudara Rafi. One son. Okay, that's right. Yeah. Crayons. Okay, thank you. Oke, itu tadi pemaparan materi saya. Jadi kita akan beralih ke LKPD atau lembar kerja atau homework, yes. Saya akan bagikan lembar kerjanya. Ini dikerja di rumah sir. Dikerjakan. Oh. Nyontek. Okay, I'll give you 2 minutes for the answer lembar kerjanya. Sudah. Sudah, sir. Sudah, sir. Finish Yes, sir. Okay, thank you. Mungkin bisa dikumpul. Oke, jadi itu penutup dari materi present continuous tense. Jadi mungkin sebelum menutup kelas ini, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari sekarang. Mungkin raise your hand. Yes, sir. Oke, saudari Regi. Today we learn about present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Itu sir. Oke, thank you. Jadi kesimpulan dari materi ini, present continuous tense itu adalah sebuah kalimat yang digunakan pada saat aktivitas sekarang atau rencana yang masa dekat dan kegiatan perubahan yang terjadi seperti perubahan iklim cuaca, perubahan
perubahan pertumbuhan manusia dan perubahan tanaman dan lain-lain. Oke. Thank you for attention. I'm Sir Awal. See you next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.